दरियाई रंबियार के किनारे हायर सेकेंडरी स्कूल लितर पुलवामा का क़याम 1982 ईस्वी में अमल में लाया गया, जो अपनी तदरीसी और गैर तदरीसी सरगर्मियों के लिए करबुजवार में अपनी मिसाल आप है। इस इदारे से हर साल बिस्यार तलाब फारिगुल तहसील होकर सानवी तालीम की हसूल की खातिर वादी के मुख्तलिफ कॉलेजों का रुख करते हैं। फलक की नीलगूं की साए इन इमारतों की आगोश में हज़ारों तलाब ज़ानुई तलमुज़ हासिल करके रियासत की तामीर और तरक्की में एक कलीदी रोल अदा करते हैं। साल 2021 माह अगस्त में मोहतरम मोहम्मद मकबूल साहब सुबहानी की इदारे में सरबराह की हैसियत से तैनाती ने इदारे की तामीर और तरक्की में एक नई रूह फूंक दी। उनकी कायदाना सलाहियत, इंतज़ामी अमूर की महारत और इल्मी बसीरत ने स्कूल के नज़्म नस्क के साथ साथ दर्स व तदरीस के अमल में भी इनकलाबी तब्दीलियाँ लाकर मज़कूर हायर सेकेंडरी को इल्म व आगाही का गहवारा बना दिया, जिसका चर्चा यहाँ की अवामी हलकों में भी हुआ है। उनका नज़रिया, दूर अंदेशी और तरक्की पसंद जहनीत ने हंगामी बुनियादों पर स्कूली इमारतों को जाज़ब नज़र बनाने में भी कोई दक़ीक़ा फ़रोग़ गुज़ाश्त नहीं किया। इदारे के अहाते में पार्कों की अज़सर नव तामीर व तजदीद ने जहाँ इदारे की रौनक को दोबाला किया, वहीं पगडंडियों के दामन में सब्ज़ नव रास्ता दानिशगाह की निगाहबानी करता नज़र आ रहा है, जहाँ सड़कों का जाल बिछाकर अपनी जिद्दत पसंदी से इदारे की तकदीर बदल डाली, वहीं तलबा के लिए बुनियादी सहूलतों की फराहमी में भी कलीदी रोल अदा किया है। इदारे में दर्स व तदरीस का अमल मॉर्निंग असम्बली से शुरू होता है, जिसमें तलबा यकरंग वर्दी में मलबूस खाल की कायनात की बारगाह में नहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ दस्त बदुआ होते हैं। उसके बाद असातिज़े किराम यक के बाद दीगरे इखलाकियात पर रोशनी डालकर तलबा को इखलाकी और समाजी ज़िम्मेदारियों के बारे में इल्म व आगाही देते हैं। ये इस इदारे की लाइब्रेरी है, जहाँ पर मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर तकरीबन 1000 किताबें बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के लिए मुयस्सर है। बच्चे निसाबी किताबों के अलावा बक़द्र ज़रूरत गैर निसाबी किताबों से भी इस्तिफ़ादा करते हैं। चंद ही कदमों के फासले पर ये टूरिज़म लैब है। ये लैब तलबा की पेशेवराना सलाहियतों को उभारने के लिए एक तजुर्बागाह है, जहाँ तलबा तजुर्बाती तालीम हासिल करके अमली ज़िंदगी में जीने का सलीका पाते हैं। मेहमान नवाजी और सियाहत की तालीम के शोबों से मुतल्लिक तलबा यहाँ पर जानकारी हासिल करते हैं। ये इस इदारे की ICT लैब है, जो जदीद तकाज़ों के तहत उस्तवार की गई। यहाँ पर तकरीबन 20 कंप्यूटर्स और एक स्मार्ट बोर्ड के अलावा सफाई सुथराई का आला मियार है। यहाँ पर तलबा अपनी ख्वाबीदा सलाहियतों को हकीकत का रंग देते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इस नवीयत की लैब का इस्तेमाल नागुज़ीर बन चुका है। इदारे में साइंसी तजुर्बागाह की सहूलियत भी मुयस्सर है, जिसमें तलबा फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की थ्योरीज़ को मुशाहदे की बुनियाद पर साइंस की कसौटी पर परखते हैं। अमूमी और पेशा वाराना तालीम के साथ साथ इदारे में खेल कूद सरगर्मियाँ भी होती है। फारिगुल औकात में बच्चे गेम्स के साथ साथ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती पर पूरा ध्यान बरत रहे हैं। टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, खो खो, बैडमिंटन में बच्चों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों में
ادارے کا نام روشن کیا ہے۔ اس پر توڑا یہ کہ بچوں کی ذہنی اپج میں تبدیلی لانے کے لیے مختلف تاریخی سیاحتی مقامات، جن میں پہلگام، گلمرگ، لاسی پورہ وغیرہ جیسے مقامات کی سیر بچوں کو عملی تعلیم فراہم کرنے میں سود مند ثابت ہوئی۔ ادارے کی ان کاوشوں کو ہر سطح پر سراہا گیا۔ ان کاوشوں کے عوض محترم مقبول صاحب سبحانی کو ڈی سی پلوامہ کی طرف سے بہترین سربراہ قرار دیا گیا۔ ادارے کے احاطے میں یہ خوبصورت سیکنڈری بلاک ہے جو ماضی میں عدم توجہی کا شکار ہوا تھا۔ یہ عمارت عصر دراز سے ماحوق الفطری عناصر کی داستانی دہرا رہی تھی، لیکن ادارہ خاصہ کی سربراہ محترم مقبول صاحب سبحانی کی پرخلوص کاوشوں نے اس عمارت کی تقدیر بدل کر یہ واضح کر دیا کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ ادارے میں درس و تدریس کا عمل مثالی ہے۔ درس کی تفہیم کے لیے اعلیٰ تجربہ کار اساتذہ کی خدمات میسر ہیں۔ تعلیم کی پیچیدگیوں کو سمجھانے پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جاتا ہے۔ ہر مہینے کے آخر پر بچوں کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور منظم طریقے سے برتری پانے والے طلباء کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکول میں یکے بعد دیگرے نت نئے پروگراموں کو منعقد کیا جاتا ہے تاکہ طلباء کے دلوں اور ذہنوں میں اپنی سماج اور ملک کے تئیں جذبہ محبت و ایثار، رواداری، احساس و مروت، حب الوطنی اور قوت برداشت کی صفات پیدا ہو جائے۔ اس ضمن میں صفائی ابھیان، شجرکاری، پانی کا بچاؤ وغیرہ جیسے پروگرام منعقد کرائے گئے۔ اس کے علاوہ رواں سال میں یوم اساتذہ کو بڑی دھوم دھام، جذبے اور ولولے کے ساتھ منایا گیا۔ بچوں نے رنگ برنگ پروگرام پیش کر کے اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو ابھارا ہے اور استاد کی عظمت پر روشنی ڈالی ہے۔ عالمی یوگا کے دن پر یوگا کے آسناز کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے اور طلباء نے ان آسناز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ ادارے کو ATL اٹل اختیاری مشن کے تحت اٹل ٹنکرنگ جیسی اسکیموں سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ لیب اس علاقے میں اپنی نوعیت کی پہلی لیب ہے جہاں پر طلباء کو ٹنکرنگ کے مواقع فراہم کی گئی۔ اس لیب کا مقصد تحفظون کے بچوں میں معیاری سائنسی مزاج، اختیاری اور تخلیقی صلاحیتوں کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ یہ لیب بچوں کو درسی کتابوں سے آگے لے جانے اور اختیاری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ متذکرہ خصوصیات کی بنا پر اس ادارے کو چیف ایجوکیشن آفیسر نے خوبصورت ادارے کے اعزاز سے نوازا ہے۔